अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पढ़ा था हमारा जो टॉपिक है व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट क्लास 8 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, पेज नंबर 32 34। तो डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स लोग और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो मैं थोड़ा रिपीट करूँगी। रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स जो हम चुनते हैं, लोग और हम लोग और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ये हमने पढ़ा था कि लोग और हमारे रिप्रेजेंटेटिव मीन्स हम जो इलेक्शन करके जो वोट डालकर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं तो उनको रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। मतलब तो जो डेमोक्रेसी है वो कैसे आगे बढ़ती है कि लोगों का कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट मीन्स हर किसी की रजामंदी से डेमोक्रेसी चलती है, सबकी डिज़ायर से, और लोग इसको अप्रूव करते हैं। लोग कैसे अप्रूव करते हैं? लोग अप्रूवल देते हैं थ्रू इलेक्शंस के थ्रू लोग अप्रूव देते हैं। तो हमने कल पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ क्या है, एमएलए क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है और एमएलए क्या होता है। हमारे जो स्टेट है हम लोग एमएलए चुनते हैं पूरे स्टेट में। जैसे 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती है, जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था कि 10 कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे ये स्टेट है इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज़ इलाके हैं, इसमें 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए आता है, तो 10 एमएलए बन जाते हैं। अब 50% से ज़्यादा जिस भी पार्टी के एमएलए बन जाते हैं वो हमारे स्टेट में सरकार बनाते हैं। तो फिर हमने पढ़ा था विधानसभा। विधान मीनस कानून बनाने वाली सभा, विधान मीनस कानून बनाने वाली सभा, उसको विधानसभा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है इसका रोल क्या होता है, पार्लियामेंट का रोल क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्रिएटेड आफ्टर 1947 मीनस जो इंडिया है ये कब आज़ाद हुआ? 1947 में। 1947 के बाद पार्लियामेंट भी बनी। जो इंडियन पार्लियामेंट है ये एक्सप्रेशन है फेथ का, मीन्स एक्सप्रेशन है फेथ का कि कंट्री के लोगों को डेमोक्रेसी पे फेथ है। लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में पार्लियामेंट के पास। और जो पार्लियामेंट है इन और सिस्टम है इमेंस पावर। पार्लियामेंट जो है इसके पास इमेंस पावर मीन्स बहुत पावर होता है। पार्लियामेंट के पास बहुत पावर होता है। ये 5 साल के बाद लोकसभा के इलेक्शंस जो है वो 5 ईयर्स के बाद होते हैं। कंट्रीज़ को बहुत सारी कंट्रीज़ में कंट्री जो है इनको बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक मेंबर पार्लियामेंट में सिलेक्ट होता है। जब पार्लियामेंट बन जाती है तो सारे एमपीज़ बन गए। अब उनका काम क्या होता है? तो उनका काम होता है पहला नेशनल गवर्नमेंट बनाना। सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है मीन्स जो पूरे कंट्री को चला वो पार्लियामेंट है। और स्टेट लेवल जो है उसको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स। 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। कंट्रीज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कंट्रीज। कंट्री जो है ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड की जाती है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी एक एक पार्लियामेंट में सिलेक्ट होता है। जब पार्लियामेंट बन गई तो सारे एमपीज़ भी बन गए। तो उनका पहला काम क्या होता है? नेशनल गवर्नमेंट बनाना। मीन्स जब फंक्शंस क्या होते हैं पार्लियामेंट के, मीन्स फंक्शंस काम क्या होता है पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट बन गई तो सारे एमपीज़ बन गए। अब उनका काम पहला है नेशनल गवर्नमेंट बनाना। तो रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है? इसका पहला क्या है? नेशनल टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट बनाना। लोकसभा में जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में हो, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। तो पहला है जो टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट बना। लोकसभा में जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में हो, ज़्यादा सीटें, वो अपनी सरकार बनाती है। इंडिया के पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं। तो लोकसभा इलेक्शंस के बाद, जब लोकसभा के इलेक्शंस के बाद क्या किया जाता है? लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। इसमें ये लिखा जाता है कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो डियर सर, जब इलेक्शंस के बाद क्या होता है? एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि इसमें क्या लिखा जाता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट तैयार करने में मेजॉरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। इलेक्टेड मेंबर्स जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी वो गवर्नमेंट बनाएगी। For a political party to form the government, there must have a majority of elected MPs. There are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha. लोक सभा में क्या है? 543 इलेक्टेड होते हैं। और एंग्लो इंडियंस, मैंने पढ़ा है कि एंग्लो इंडियंस जो है, जो पहले अंग्रेज थे वहाँ वो वापस चले गए, कुछ यहाँ पे रह गए, उनके लिए 2 सीट जो रिजर्व होती है उनको एंग्लो इंडियंस कहते हैं। तो लोकसभा
272 یا اس سے زیادہ ممبرس چاہیے. 272 یا اس سے زیادہ ممبر مینز 543 جو ہے اس کا ہاف جو ہے وہ 271 پوائنٹ کچھ ہے, تو 272 سے زیادہ ہونی چاہیے, پھر یہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. 272 یا اس سے زیادہ ممبرس چاہیے. 543 کا ہاف کیا ہے 272. تو ادر پارٹیز کیا ہوتی ہے وہ پھر اپوزیشن میں ہوتی ہے, تو ادر پارٹیز جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں. ٹو ہیو میجورٹی اے پارٹی شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ ہاف آف دا ممبر دیٹ از 272. یہ ہم نے پڑھا کہ 272 ہونا چاہیے, کیونکہ 543 کا ہاف جو ہے وہ 272. اپوزیشن پارلیمنٹ از فارمڈ بائی آل دا پولیٹیکل پارٹیز دیٹ اپوز دا ممبر پارٹی میجورٹی پارٹی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو جب ایک پارٹی نے پارٹی بنائی تو ادر پارٹیز کیا ہوتی ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے. ان کا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے, ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ یاد رکھیے کہ اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے. اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی پہ چیکس رکھیے کہ میجورٹی کیسے کام کرتی ہے, یہ ان پہ چیکس رکھنا, ان پہ چیکس رکھنا. تو نیکسٹ از کولیشن فارم آف گورنمنٹ. آپ کو سمجھنا کہ کولیشن فارم آف گورنمنٹ کیا ہے. جیسے اے اور بی ہے, یہ اے ہے یہ بی ہے, جیسے ایک پارٹی اے ہے اور ایک دوسری بی ہے. اے کے پاس جیسے 262 ممبرس ہے, اس کو میجورٹی کے لیے 10 اور ممبرس کی ضرورت ہے. جیسے اے پارٹی ہے, اس کے پاس 262 ہے, اس کو 10 ممبرس کی ضرورت ہے. تو کیا یہ کرتی ہے, تو جو ہے اے پارٹی ہے یہ جو ہے میجورٹی میں آنے کے لیے ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ممبرس کو جوڑ رہے. تو میجورٹی میں آنے کے لیے ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ممبرس جوڑ لیتی ہے, تو اس کو کولیشن فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جیسے اے پارٹی ہے, اس کے پاس 262 ہے, اس کو چاہیے اور 10 ممبرس. تو یہ کیا کرتے ہیں, تو دوسری پارٹی میجورٹی میں آنے کے لیے ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ممبرس کو جوڑ لیتی ہے, تو اس کو کولیشن فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں. جیسے بی جے پی ہے, اس کے پاس 200 ہے, یہ میجورٹی میں ہے. اگر کانگریس ہے, اس کے پاس 100 ہے, تو یہ اپوزیشن ہے. ادرس مینس میجورٹی میں جو ہو وہی گورنمنٹ بناتی ہے, اور جیسے کانگریس کو 100 ہے, یہ پھر اپوزیشن میں رہتی ہے. امپورٹنٹ فنکشن آف لوک سبھا از دا سلیکٹ دا ایگزیکٹو. امپورٹنٹ فنکشن کیا ہوتا ہے لوک سبھا کا, ایگزیکٹو کو سلیکٹ. ایگزیکٹو وہ گروپ ہوتا ہے جو لا کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹو ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ گروپ ہوتا ہے جو لاز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, ان لاز کو جو پارلیمنٹ میں بنائے جاتے ہیں. ڈیئر آپ اس کو سمجھے گا کہ لوک سبھا کا جو امپورٹنٹ فنکشن ہے وہ ایگزیکٹو کو سلیکٹ کرنا. ایگزیکٹو مینس وہ گروپ جو لاز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, وہ ایگزیکٹو وہ گروپ جو لاز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹو مینس وہ گروپ جو لاز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, ان لاز کو جو پارلیمنٹ میں بنائے جاتے ہیں. پرائم منسٹر از دا لیڈر آف رولنگ پارٹی. پرائم منسٹر جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے اس رولنگ پارٹی کا. فرام ایم پیز ہو بلانگ ٹو ہر پارٹی, دا ایم پیز سلیکٹ منسٹرز. فرام ایم پیز, جو ایم پیز ہوتے ہیں وہ بلانگ ٹو ہر پارٹی, جو اس کی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. دا پی ایم سلیکٹ منسٹر, پی ایم پھر سلیکٹ کرتا ہے منسٹرز الگ الگ فیلڈ کے لیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, کل ہم پڑھیں گے راجیہ سبھا.